महापुरुषंकर से पावन लीला ठारगार लेखा पुथी रूप जहा आम मान सतर्क करने निमित्त कलिर आगत भविष्य को जाई फूल मालिका रूप भणिता करी आमको सचेतन कर महापुरुष से कथा को आम आलोचना करुचु। आपण माने अतिशय भल पाउथिबा ये कार्यक्रम जाई फूल मालिका जो मालिकारे महापुरुष आगत भविष्य को कहवाई पूर्ववर्ती अध्याय मानकरे आमे माने आलोचना करुथुलु जे कलिजुगर कराल गति रे कौन कौन आगत भविष्य हम जे कागजे कागजे पृथ्वी चलिबो बोली से कहिसंते समस्त द्रव्य कंट्रोल हम आओ ये टंका कारबार जोर हम किंतु देश दरिद्र हो तत्परे महापुरुष आगत भविष्य करने को जाई कहते ये कलिजुगरे सबु मनुष्य एकाकार हो कौन लिखिंट महापुरुष जाई फूल मालिका कौन कहले कहले सर्वे हेबे एकाकार सर्वे हेबे एकाकार सर्वे हेबे एकाकार सर्वे हेबे एकाकार न रखिबे वेद विद्या विचार लो जाई फूल अति मिथ्यावादी हेबे नर अति मिथ्यावादी हेबे नर अति मिथ्यावादी हेबे नर अति मिथ्यावादी हेबे नर। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले एमती एक समय आसीबो जो समय भितरे कलिर कराल गति रे कहले सर्वे हेबे एकाकार जाति वर्ण समस्तक भितरे आ भेदभाव किछि रहिबो समस्त एककार हो जिवे एमती एक समय आसीबो समस्त एकाठी करदे एबे कोरोना महामारी रूप आपण माने देखिले महापुरुष ताको 600 वर्ष तले लिखिथिले जे सर्वे हेबे एकाकार एमती एक समय आसीबो जो समय भितरे गोटे धनी जदि एई कोविड आक्रांत होइके मरे गोटे गरीब जदि आक्रांत होइके मरे धनी को जेमती कई छुईबेनी गरीबटा को भी सेमती छुई गरीब को जेमती पाखरे कई पोड़िया को पुओ मध्य आसीबो नाही धनी कोटिपति हेले मध्य ता सब सत्कार करि परिबो नाही समस्त गोटे डंगारे बसई देइछे ए महामारी तो तसहित महापुरुष ये 600 वर्ष पूर्वे लिखुचंती सर्वे हेबे एकाकार हो समस्तंकर गति भिन्न भिन्न हेले मध्य पुणी कहले झियो पुओ मध्य एकाकार हो झियो जा पुओ से अर्थात आंक भितरे समानता आसीजीव महापुरुष जहाँ को 600 वर्ष तले लिखिले पाठुआ मूर्ख मध्य समान हेबे पाठुआ मूर्ख ये मध्य एकाकार हेबे सर्वे हेबे एकाकार नथिबो वेद विद्या विचार लो जाई फूल अर्थात वेद आ विद्या ये मनीष ठारू दूरे जीव शास्त्रकार जगन्नाथ दास ओडिया भागवत बड़ सुंदर भाव रे कहिसंते कौन कहले ए कलिजुग कराल गति रे से बड़ सुंदर भाव रे कहले वेद जा हान कहे मुखे प्राणिता करे आत्मा सुखे गोविंद 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 मधु गरुचि मकरंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की कहले वेद जाता मुखरे कही पारे नाही वेद निषिद्ध कर्म गुड़िक मनीष करी चलिबो आउ का भितरे वेद विद्या विचार रहिबो नाही पाठ समस्ते पढ़िबे हेले पाठुआ मिलिबे नाही महापुरुष कहउचंती प्रकृत पाठुआ मिलिबे नाही। मोर सद्गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन बड़ सुंदर भाव रे कहले कहले विद्या काहा को कहती कहले सही होची विद्या सा विद्या जा विमुक्त है किंतु आउ पाठ कई पढ़िबे नाही एमिते एक समय आसीबो जो समय भितरे महापुरुष कहउचंती कलिजुगर कराल गति भितरे महापुरुष मोर सद्गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन बड़ सुंदर भाव रे कहले कहले मैट्रिक आए बीए पढ़ी की हेब नाही जदि धर्म ज्ञान आउ नाही जदि धर्म ज्ञान
ଏ ମାଟ୍ରିକିଆ ଏ ବି ପଢ଼ିକି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନାହିଁ ଯଦି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ନୈତିକତା ବିନା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଲୋ ଭଉଣୀ ଖାଲି ଚପଲ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କିଆ ନ କରୁଛ ଖାଲି ଚପଲ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କିଆ ନ କରୁଛ ଖାଲି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଆଇ ବିଏ ପଢ଼ିକି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ନୈତିକତା ବିନା ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଆଇ ବିଏ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ନ ରହିଲା ଇଏ ପାଠ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋ ଭଉଣୀ ଖାଲି ଚପଲ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛ ଚିତ୍ତ କିଆଁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଚପଲ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇପାରିଲା ଯଦି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇପାରିଲା ଖାଲି ଚପଲ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଝିଅ ଯଦି ସଂସ୍କାର ନ ଆସିଲା କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯୌତୁକ ନେବା ନିଷେଧ କିନ୍ତୁ ଯୌତୁକ ଆପଣମାନେ ଝିଅକୁ ଦେବେ ଯୌତୁକ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯୌତୁକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଲେ ଝିଅକୁ ଶିଖେଇବେ ଯମପୁରରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେମିତି ଫେରେଇ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଥିବ କହିଲେ କାହାକୁ ଝିଅ ଯେମିତି ନୋଟ ଉତ୍ତର ନ ଦିଏ ଉତ୍ତର କାହାକୁ ଦେବନି ଯୌତୁକ ତୁ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବନି ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ତା କହିବନି କହିଲେ କଳି କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିବନି ଏତିକ ଯୌତୁକ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝିଅକୁ ବିଦା କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ମହାପୁରୁଷ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ସର୍ବେ ହେବେ ଏକାକାର ସର୍ବେ ହେବେ ଏକାକାର ସର୍ବେ ହେବେ ଏକାକାର ସର୍ବେ ହେବେ ଏକାକାର ନ ରଖିବେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ବିଚାର लो ଯାଇ ଫୁଲ অতি মিথ্যাবাদী হেবে নর অতি মিথ্যাবাদী হেবে নর অতি মিথ্যাবাদী হেবে নর অতি মিথ্যাবাদী হেবে নর बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की कहले अति मिथ्यावादी नर होई जिवे बारंबार मिथ्या को आश्रय करिवे आ संसार भितरे मिथ्यावादी नर होई जिवे कलिजुग भितरे आपण मानकर अरक्षित दास बड़ सुंदर भाव रे कहिले कलिजुग भितर आपण माने जानिचंती कहले माछ खाउतिबो मांस खाइबु आमिष खाइबु नाही खीरी खाउतिबो खेचड़ी खाइबु अरुआ खाइबु नाही चीनी खाउतिबु गुड़ खाउतिबु मीठा तू खाइबु नाही आहा चीनी खाउतिबु गुड़ खाउतिबु मीठा तू खाइबु नाही आंब खाउतिबु आंबड़ा खाइबु खटा तू खाइबु नाही आंब खाउतिबु आंबड़ा खाइबु खटा तू खाइबु नाही आपण माने विचार करंतु महापुरुषंकर लेखा अरक्षित दास कहले माछ खाउतिबु मांस खाइबु आमिष खाइबु नाही माछ खाआंतु मांस खाइबु आमिष खाइबे नाही आपण कहिबे बोध हुए मुंड फुंड खराब होई गलानी कहीं ना माछ तो आइंस मांस आइंस पुणी आमिष खाइबु नाही माछ खाइले चलिबो मांस खाइले आमिष कौन आपण मानकर शिशु अनंत बड़ सुंदर भाव रे लिखिचंती बड़ सुंदर पदटी कलिजुगर कराल गति रे ये आमिष को मनीष को त्याग करने को पड़ो माछ मांस ठारू भयंकर होची आमिष ये आमिष कौन मिथ्या को बोलंती आमिष ये प्राणी जानती नाश गोविंद 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 मधु गलुछि मकरंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की माछ खाउथिबो मांस खाइबो आमिष खाइबो नाही आमिष कौन शिशु अनंत कहले मिथ्या को बोलंती आमिष एथिरे प्राणी जानती नाश मिथ्या कहूतिबा लोक दिने ना दिने मृत्युता मिथ्या जो मृत्यु मुखरे पड़े पिला बेले बाघ नहीं गला दासिया चिंता करुछि सबु बेले थट्टा करे किंतु जेतले बाघ आसिला सेतबेले आ लोक मिथ्या भावी ता पाखु केई गले तेणु मिथ्या कहूतिबा लोकटा दिन ना दिने मृत्यु मुखरे पड़े किंतु महापुरुष अच्युत कहले जाई फूल मालिकारे अति मिथ्यावादी हेबे नर एमिति समय आसीजिब जो समय भितरे आपण मानकर मिथ्यावादी समस्ते मिछ को आश्रय करी चलिबे
ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ବିନା କାରଣରେ ମିଥ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅ ଆସି କହୁଛି ବାପା ଯଦି ପଠାଉଛି ବାପା ଘରେ ସହିତ ପୁଅ ଆସି ତାର କହିବ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଯିବ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ମିଛ ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମିଛ କହିବେ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ଆପଣମାନେ ଯୁଗ ଥିଲା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ହେଉଛି 4 ଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଉଛି ଆମର ବୟସ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆମର ବାଲ୍ୟ ବୟସ। ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ କହନ୍ତି, କହିଲେ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ଆଚାର ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ପିଲାମାନେ ସତ କହୁଥିଲେ। ଛୋଟିଆ କଥାଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିବାର ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ପଚାରିଲା, କହିଲା ବାପା କିଏ ଆଜି ଆସିବେ କି? ନା ଅତିଥି ଆସିବେ, ତୁ ଘରେ ରହ, କୁଆଡ଼େ ଯା ନା ଖେଳିବାକୁ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଅତିଥି ତ ଆସିବେ, ହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଚାହା କପେ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଚାହା କପେଟା ପୁଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଚାହାପତି ଘରେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଦୋକାନରୁ ଚାହାପତି ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କାର ନେଇ ଆସୁନ। ନା ପଇସା କେଉଁଠି ପୁଣି ତାକୁ ସୁଜା ହେବ, ଦିଆହେବ କେମିତି? ନା ରେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଅଛି, ଅତିଥି କ'ଣ ଏତେ ନିର୍ବୋଧ ହେଇଛନ୍ତି? କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ତ ଟଙ୍କା 10ଟା ଦେଇକି ଯିବେ, 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯିବେ, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯାହା ହେଲେ ତ ଯିବେ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ପଇସା ନେଇ ସୁଝିଦେବା, ଚା ପଇସା ସୁଝିଦେବା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯାହା ହଉ ଭଲ ଉପାୟ। ଚାହାପତି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଉଧାର ହେଇକି ଆସିଲା। ଅତିଥି ଆସିଲେ, ଚାହା ପିଇଲେ, ହେଲେ ଏଠି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା, ଅତିଥି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେନି, ପଳେଇଗଲେ। ଯେମିତି ପଳେଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ଅତିଥି କେଡ଼େ ଅବିବେକମ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଅତିଥି ବାଟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ସେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିଲିନି, କିଛି ନହେଲେ ତାକୁ ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। ଅତିଥି ସେଇଠୁ ଫେରିଲେ। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଖେଳୁଥିଲା, ବା ସେଇ ଛୁଆଟି ଖେଳୁଥିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ ପୁଅରେ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ଦେଇକି ଯାଇପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲି, ନେ ପଇସା ରଖ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ। ପୁଅ କହିଲା ନା ମୁଁ ରଖିବିନି। ଅତିଥି ପୁଣି ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ନେ ରଖ। ନା ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ବାପା ମା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେବା, ଏ ଛୁଆଟା ସବୁ ବିଗାଡ଼ିବ, ଛୁଆ ପଇସା ରଖୁନାହିଁ, ଚା ପଇସା ଦିଆହେବ କେମିତି? ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମା ବାଧ୍ୟ କଲେ, କହିଲେ ରଖ ଅଙ୍କଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରଖ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଛୁଆଟି ଏଥର କହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, କେମିତି ରଖିବି? ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ଆମର ଚା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଚା ପତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଇଏ ବା ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ରଖିଲେ ଲାଭ କ'ଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାହାର। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ରାମ ବନକୁ ଗଲା ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ। ଆପଣ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିବେ, ସଂସାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସାଂସାରିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣ ବିବାହ ଲୀଳା କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବିବାହ ଲୀଳା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତ ଟାଣିଲେ ରଥ ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଖୁଆଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ନହେଲେ ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ରହିବେ। ବେଳେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ଉପାସରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, କାହିଁକି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ତ୍ରେତୟାରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ସତ୍ୟ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବେ ନର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଛ କହିବାକୁ ପଛେଇବେନି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଣ ହେତୁ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆସିଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୋବାଇଲ କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଶୁଆଇଥିବେ, ଯଦି ଫୋନ୍ ଆସିଗଲା କେଉଁଠି ଅଛ? ନା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଅଛ? ନା କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି। କେଉଁଠି ଅଛ? ଇଏ ପ୍ରେରଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବେ ନର। ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ କଳିଯୁଗରେ। ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ନା ମିଛ କୁହା ଯନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଦେଲେଣି ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଥିବେ, ଲୋକ କହିବେ ଏଇଠି ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, 3 ଘଣ୍ଟା ଯିବ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ଅତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବେ ନର। ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ କଳିଯୁଗରେ ମିଥ୍ୟାକୁ ବୋଲନ୍ତି ଆମିଷ, ଏଥିରେ
ପ୍ରାଣୀ ଜାନ୍ତି ନାଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆମ୍ବଡ଼ା ଖାଇବା ଖଟା ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଏ କଥାର ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ଖେଚଡ଼ି ଖାଇବା ଅରୁଆ ଖାଇବା ନାହିଁ ଏ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କଥା ପଡ଼ିଲା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାକୁ ବୋଲନ୍ତି ଆମିଷ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ଜାନ୍ତି ନାଶ ତେଣୁକରି ମିଥ୍ୟା କହିବେନି ମାଛ ମାଂସ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ରୂପୀ ଆମିଷ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ ତେଣୁ କଳିଯୁଗର କରାଳ ଗତିରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏତେ ମିଥ୍ୟା ମଣିଷ କହିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସଂସାର ନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ନାଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ରହିବେନି ଶବ ଉଠିବ ମୁର୍ଦାର ପଡ଼ିବ ମୁର୍ଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବା ମନା ଏବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କ'ଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ କଳିର କରାଳ ଗତିରେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଉ ଲୋକ ରହିବେନି ଶବ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ଗ୍ରାମ କରେ 2-3 ଜଣ ଥିବେ ପବନ ଆହାର କରି ବଉଳ ଲୋ ପବନ ଆହାର କରି ନ ମିଳିବ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳିବ ଜନ ତୁଣ୍ଡେ ବୋଲୁଥିବେ ହରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की बोले ग्राम करे 2-3 जन थिबे पवन आहार करी न मिलिब अन्न न मिलिब जल तुंडे बोलुथिबे हरि ग्राम भितरे ये भयंकर दुर्विपाक हब अनेक गाँ गंडा मध्य भासी जीव आपण लिखि रखंतु महापुरुष लिखुचंती आ तो सहित महामारी मध्य अनेक लोकंकर अकाल वियोग घटिव आ तो सहित महापुरुष कहते ग्राम करे 2-3 जन थे गोटे गोटे गाँव रे मात्र 2-3 जन थे केते दिन को ये बढ़ई ये कथा को शुणी सारा पर ये धनलोभी मैंने विचलित हो सारे टंका पुलाई जगह किणीदबा जगह दूतराष्ट्र भली अंध हो पुलाई जगह किणीद काले भविष्य काम दब भविष्यटा ये आपण मैंने विचार करंतु कहले ग्राम करे 2-3 जन थे पवन आहार करी अर्थात अनावृष्टि हम आउ जो भली भाव में दुर्भिक्ष पड़ो आउ तो सहित कृषि हानि हम बोली महापुरुष लिखिंट परवर्ती समय भितर अनाहार अनेक गाँ भितर 2-3 जन मात्र थे न मिल अन्न न मिल जल आउ तुंडे बोलुथिबे हरि पवन आहार करिकी से माने थिबे आउ तांको ना अन्न मिल ना जल मिल ये बात्या बेल समय आपण मैंने देखी एरसमा अंचल 3 दिन धरी उपवास रे ना अन्न ना जल पवन आहार करिकी आपण मानकर बसिचंत नड़िया गछरे थिबा पानी जेतेबेले आसिला गछर कंदा खाइकी आपण मानकर बंचिचंत समय आपण मानकर कोठा बाड़ी भुसुड़ी पड़िबार भूमिकंप भितरे पवन आहार करिकी ग्राम ध्वंस होईछि ए कथा मध्य सत्य हेबापई बसिलानी महापुरुष कहउचंती कलिजुगर कराल गतिरे तू लय रखिता प्रभु एमिति एक समय आसीब जो समय भितर महापुरुष कहउचंती एई सब घटना मान घटिब एतिपई सतर्क ह ए अति मिथ्यावादी हेबे नर कलिजुगरे लोक मिछ को आश्रय करिवे आ तो सहित ए मिथ्या सकाशे कलिर भयंकर पृथ्वी नष्ट होइजिब मिथ्या कहीं सत्य उपरे धर्म नाई एक कथा पृथु अच्छी कही जितेबाला सत्य प्रभाव में सूर्य चंद्र आतजात होती आ मनीष जो मिथ्यावादी हम से आपण मानकर प्रलय हम आ खंड प्रलय रे सृष्टि ध्वंस होगा कथा लिखुंट महापुरुष आ तो सहित एमती समय आसो जो समय भितर महापुरुष कहले खाली मिथ्यावादी नुह नारी मानकर आचर व्यवहार बदली जीव उच्चारण बदली जीव मिथ्यावादी नर होगा सहित नारी माने मध्य उशृंखलित होइजिबे विचार शक्ति बदली जीव महापुरुष लिखिथिले बड़ सुंदर भाव में कौन कहले कहले बजारे बुलिबे नारी केश फिटाई नारी केश फिटाई ए बसन पिंदेबे पुणी नाभि देखाई नारी नाभि देखाई ए गुरु गुरु जन सेई मानिबे नाही नारी मानिबे नाही उत्तर देबेटी मुहरे जाई नारी मुहरे जाई बोलो सच्चिदानंद भगवान की कहले एमती एक समय आसीज जो समय भितर बजारे बुलिबे नारी केश फिटाई अच्छा जदि केश फिटेई नारी माने बुले असुविधा कौन है सत्य जुग गोटे नारी केश फिटेले 7 दिन अंधकार मुरासुर बद्ध समय तृतीया जुग माँ जानकी केश फिटेले आपण मानकर लंका कांड द्वापर जुग माँ द्रौपदी केश फिटेले कौन है रक्तर नदी आउ कली जुगे नारीर मुकुला केश ये देश दिने हम ध्वंस बोल आनंद एक बाहर तेणु एमती एक समय आसो महापुरुष कहते बजारे बुलिबे नारी केश फिटाई बसन पिंधिबे पुणी नाभि देखाई अर्धनग्ना होइजिबे आउ कौन हम घटना
ନା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସେଇ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ମା'ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନି ନିଜେ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ସେଇ ନାରୀ ତ ଧନ୍ୟା, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ସଂସାର ଭିତରେ ଅଧର୍ମ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପାଟିରେ ପଶୁନି ନାମ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପଶୁନି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ପରିଚିତ, ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ, ଥରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କେହି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଛାତିରେ ଥରେ ହାତ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କେତେ ଥର ନେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଉଲଗ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାରେ ଥିବା ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମ ବେକରେ ମାଳି ନାହିଁ, ଆମ ମସ୍ତକରେ ତିଲକ ନାହିଁ। ଆମେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ବୋଲା ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବେକରେ ଯାହାର ମାଳି, ପଛରେ ଯାହାର ଶିଖା, ମସ୍ତକରେ ଯାହାର ବିନ୍ଦୁ, ତାକୁ ହିଁ ଜାଣିବ ହିନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସନାତନ ପରମ୍ପରା, ଆଚାର, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଅଭାବ ହେବ, ଯାହା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପୁରୁଷ ସଂସାର ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଏମନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମା' ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ମା'ମାନଙ୍କର ଗତି ବଦଳିଯିବ ସଂସାର ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସତର୍କ ରୁହ, କହିଲେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? କହିଲେ ପିତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି ପିୟର କରିବ, ବରାବର ଭଣ୍ଡୁଥିବ, ବଉଳ ଲୋ ବରାବର ଭଣ୍ଡୁଥିବ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଯେ ଘରେ ଘରେ ହେବ, ଜଣେ କେ ସତୀ ନଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। कहले पिता संगे प्रीति पियर करिब, बराबर भंडु थिब। एमिति एक समय आसीब, अर्थात समस्ते समस्त को विश्वासघातक करिबे। आपण माने आगरो शुणुथिले एमिति एक समय रे कलिजुगर कराल गति रे मनीष मनीष को सहित भंडीबा आरंभ करिदब। आउ जो कथा को शुणिले आपण मान पाटिरु छी छी बोली भावे। बाप झीर जे पिरती होइब, भाई संगरे भौणी। हे सुधी सज्जन, पदिए कथारे भाई पकाइब भाईर मुंड को हाणी। एमिति समय आसीजिब। तेणुक विश्वासघातक कलिजुग भितरे, पुत्र बाप भितरे, हे सुधी सज्जन विश्वास आउ रहिबनी, भल पाइबा रहिबनी, बराबर भंडु थिब। अर्थात सावित्री व्रत जे घरे घरे हब, जणे के सती नथिब। आज देखंतु घरे घरे सब सावित्री व्रत। सेदिन सती सावित्री स्वामी पई जमपुर को मध्य दाई जाइथिले, किंतु आजिर समय बदली गलानी। एबेकार नारी संपूर्ण रूपे आश्चर्य नारी। मु समस्त कथा कहनी, महापुरुष जहाँ कहते से कथा को आलोचना आम करुचु। कहबार तात्पर्य, सेदिन स्वामी स्त्री को कहवाक लगिला, कहला ये जानिच ऑफिस रु फेरी सारा पर स्त्री को कहूँ, आज आम ऑफिस छात गली पड़ा, भाग्य भल मु बंची गली। स्त्री कहला जाओ मो पतिव्रता सतीत्वर बल, तमें बंचबनी तो किए बंच, तुम अग गोड़े कंटा बाजबनी ना। आग कहीं बंचिली, केमी बंचिली कुह? 5-10 जन मरीगले, मु बंचिली ना। तुम कौन नथिल कि ना? नाई, मु सिगारेट पाई बाहर को जाइथिली तो अभ्यासटा मोर। से समय भितर छातटा गली पड़ा। स्त्री कहला ओहो। यही समय भितर टीवी रे संगे संगे न्यूज प्रसार कला जे जो माने छात तले पड़ी मरीचंती, छात गली मरीचंती, से 10 लाख टंका लेखा दि जाव। स्त्री सांगे सांगे दौड़ी स्वामी पाखक पलि आसला। कौन है ना, तुमको कई थर मना कर सिगारेट टाणब ना बोल आनंद एक बार। तेणु कलिजुग भितर आपण मैंने विचार करेंगे, से महासती सावित्री एबे भी अच्छी। घरे घरे सावित्री व्रत हम, जड़े के सती नथिबे। सावित्री अच्छी ना नहांती?
ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୋଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି